Saat kita mati, habis. Tapi dakwah, mengajarkan ilmu. Walaupun secara materi kurang prospektif, ya, tapi ketika kita mati nanti, Masya Allah, santri-santri baca Al-Fatihah, kita yang ngajari. Santri-santri sholat, kita yang ngajari dulunya. Masya Allah. Kita di kuburan, pahala apa? Mengalir deras. Jadi jangan tinggalkan jalan ini. Kita ini sedang menikmati warisan siapa? Rasulullah SAW. Baik. Selesai pembahasan poin pertama. Poin yang kedua, apa tadi? Ilmu harus diiringi amal. Nah, وجاء في حديث معاوية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: خيرا جاء بها منكرة تفخيما وتشريفا وتعلية للثمار والآثار التي يجنيها من يتفقه في دين الله. ولهذا دخول المسلم في سبيل طلب العلم وطريق تحصيله هذا من علامات وأمارات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به. قال ابن القيم: وهذا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، بمعنى أن يتفقه ويعمل ويكون مقصوده بتفقهه رفع الجهل عن نفسه وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى نور من الله تبارك وتعالى. فإذا كان بهذه الصفة موجبا لحصول الخير. قال: وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير وعلى الأول يكون موجبا، والعلم مقصود للعمل ويطلب للعمل ولتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ولهذا كان مقدما على العمل يبدأ به ليكون العمل والعبادة والطاعة والتقرب لله سبحانه وتعالى على بصيرة على علم نافع على أساس صحيح مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ألف الخطيب البغدادي رحمه الله رسالة قيمة بعنوان اقتضاء العلم العمل، حوت جملة من النصوص والآثار العظيمة في هذا الباب العظيم. اقتضاء العلم العمل بمعنى أن العلم مقصوده العمل وتحقيق العبودية لله والقيام بها على بصيرة، فإذا كان لدى العبد علم بلا عمل لم يحقق العبودية، وإذا كان عنده عمل بلا علم أيضا لم يحقق العبودية. فلا تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى إلا بالأمرين، بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل. فهذا الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام وبعث به جميع النبيين، ومن أجل الوقوف على الشواهد والدلائل على اقتضاء العلم العمل وأن مقصود العلم العمل. أذكر في هذا الباب نقاطا عديدة تجلية لهذا الأمر وجمعا لما تيسر من شواهده ودلائله، فأقول نعم. طيب, apa poin yang kedua tadi? Ilmu harus diiringi amal. Untuk menjelaskan poin ini, penulis membawakan berapa dalil?
Berapa dalil? Berapa dalil? 2. Yang pertama hadis. Yang kedua ayat. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang sudah kita hafal, yaitu sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia faqih dalam urusan agama. Selama ini kita tahunya faqih itu paham. Ternyata faqih itu bukan sekedar paham. Kata Imam Ibnul Qayyim, urida bil fiqhi al-ilmul mustalzimu lil amal, yaitu ilmu yang menghasilkan amal. Makanya orang yang diinginkan dari Allah kebaikan itu bukan sekedar orang yang mondok tok, tapi mondok dan mengamalkan ilmunya. Berarti kalau sudah mondok nggak mengamalkan ilmu, mendingan mengamalkan ilmunya. Bukan kemudian mendingan nggak usah mondok, bukan. Ngaji, hadir pengajian tanpa mengamalkan ilmu, itu belum diinginkan baginya kebaikan. Jadi kalau kita pengen tahu Allah ingin dari kita kebaikan atau tidak, setelah kita ngaji, kita amalkan tidak ilmunya. Kalau kita amalkan, berarti itu tandanya Allah menginginkan kebaikan dari kita. Makanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab mirip dengan kitab ini. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu ulama abad ke-5 Hijriah. Cuman judulnya adalah Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Tipisnya kira-kira segini juga. Ya. Apa artinya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal? Bahwa tujuan ilmu adalah amal. Tujuan ilmu adalah amal. Oke. Ini adalah dalil dari hadis. Dalil dari ayat Al-Quran adalah ayat yang kita hafal juga, yaitu surat At-Taubah ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Jadi Allah Azza wa Jalla mengutus rasulnya untuk membawa dua hal penting. Yang pertama adalah al-huda, dan yang kedua adalah dinul haq. Al-huda yang dimaksud di sini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq yang dimaksud adalah al-amalus salih. Berarti Rasul SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan memotivasi amal saleh. Berarti tugasnya guru itu seperti tugasnya Rasul. Tugasnya guru seperti tugasnya Rasul. Baik. Selesai mukadimah, sekarang kita masuk ke bab yang pertama di halaman 12. Nah, Al-Amrul Awwal. Al-Amrul Awwal, al-ilmu wal amalu maqsudul khalq. Nah, bab yang pertama ini penulis membawakan sebuah judul, Al-ilmu wal amalu maqsudul khalqi. Jadi kita diciptakan di muka bumi ini tujuannya adalah dua. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Berarti kalau kita baru punya ilmu dan belum mengamalkannya, kita baru menjalankan separuh. Misi kita diciptakan itu belum tercapai secara sempurna.
Dan ini harus kita pahami dan harus kita jelaskan kepada murid-murid kita. Jangan pernah berpikir bahwa kalian, kepada santri-santri kita, ketika sudah tamat di pondok berarti sudah selesai pekerjaannya. Enggak. Justru setelah tamat pondok kita punya tugas, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita ajarkan, yang sudah kita pelajari, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Karena tujuan kita diciptakan untuk dua misi ini. Apa dalilnya? Nah,